Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo recette où on va vous montrer et vous expliquer différentes recettes 100% tunisiennes. عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل. اليوم حاضرين معانا باش تشوفوا ريسيت 100% تونسية. Première recette, nous allons vous montrer comment faire demlewi. Donc tous les ingrédients seront en description. Donc pour commencer, nous allons prendre de la farine, de la semoule, de la levure, du sel et nous allons ajouter de l'eau tiède petit à petit et bien mélanger jusqu'à ce que la pâte soit élastique. أول حاجة باش نحضروا مع بعضنا ملاوي. بالنسبة للملاوي نستحقوا سميد أرطب، فارينة، شوية ملح، شوية خميرة وماء دافي باش نبداو نزيدوا بشوية بشوية لين نتحصلوا على عجينة متماسكة بالكدا. Une fois la pâte terminée, nous allons la laisser reposer plus ou moins 15-20 minutes et pendant ce temps-là, nous allons venir faire fondre du beurre avec un peu d'huile d'olive. بعد ما حضرت العجينة نتاعنا نخليوها ترتاح بين 15 و 20 دقيقة ونمشيو ناخدو شوية زبدة نذوبوها ونزيدو عليها شوية زيت زيتون. Sur un plan de travail bien huilé, on va venir façonner des petites boules qu'on va laisser reposer pendant plus ou moins 10 minutes. نحضروا توا الطبق اللي باش نخدموا عليه العجينه نتاعنا، ندهنوه بشويه زيت وناخذوا العجينه ونشكلوها دور دور كما تشوفوا توا في الفيديو. Ensuite, on va venir aplatir les boules pour former une crêpe bien fine et on va la saupoudrer de semoule et la plier en quatre. Ensuite, nous la laisserons reposer encore pendant 10 minutes. توا نحلو في العجينه نتاعنا نحلوها الماكسيموم وبالطبيعه ديما نحطوا الزيت والزبده فوقها وكي نكملوا نحلوها نضيفوا عليها شويه سميد ونطويوها على 4 ومره اخرى نخليوها ترتاح 10 دقائق. Dernière étape, bien les aplatir et huiler pour la cuisson dans une poêle bien chaude. نجيو لاخر مرحله نحلوا العجينه نتاعنا بالوحده بالوحده ونطيبوها في مقله والا في طاجين اللي عندكم سخونه بالكدا. Ensuite, nous allons venir préparer les escalopes. Donc, nous allons préparer une marinade avec de l'ail, de l'huile d'olive, du citron et des épices. Nous allons bien badigeonner les escalopes et les réserver au frais. باش نتعداو نحضروا مع بعضنا اسكالوب ماريني. بالنسبه للاسكالوب نستحقوا ثوم برشا ثوم، زيت، شويه سيترون والفحات بيان سور نتاع الدجاج تلقاوهم ديجا مكتوبين في خانه المعلومات. بعد ما حضرنا المكونات الكل حطينا الاسكالوب نتاعنا وخلطناه بالكدا في الخليط ونحطوه اكوتي في الفريجيدير.
Ensuite, nous allons venir préparer une tagine malsouka. Donc dans une casserole, on va faire revenir l'huile avec l'oignon, le poulet et les épices et un petit peu d'eau. توا باش نحضروا مع بعضنا طاجين ملصوقة. ناخذوا كاسرول نحطوا فيها شوية زيت زيتونة، بصلة مقصوصة جويدة، نقليوها مع شوية ثوم ونحطوا الاسكالوب نتاعنا مع الفحات وشوية ماء. Quand le poulet est donc bien cuit, on va venir ajouter du persil, du fromage râpé, du fromage frais. On va bien mélanger le tout et ajouter les œufs. On viendra également ajouter quelques œufs durs coupés en petits morceaux. Quand la préparation est prête, on viendra également ajouter un peu de levure pour que ça monte pendant la cuisson. كما تشوفوا توا حضرنا الاسكالوب سي بيان تابلتي، نزيدوه شويه معدنوس، شويه فرomage رابي، فرomage فري، نخلطوا بالكدا ومن بعد نبداو نزيدوا في العظم سولون البلاتو نتاعكم، زاده عظم مسموطه، وفي الاخر زدت مغرفه نتاع قهوه خميره جاتو. On va venir badigeonner le plat de beurre et on badigeonnera également les feuilles de briques qu'on viendra déposer dans ce plat. Ensuite, on versera la préparation et on couvrira de feuilles de briques. Pour terminer, on badigeonnera de nouveau de beurre. On viendra mettre le plat dans un four préchauffé à 200 degrés pendant 20 minutes et on vérifiera la cuisson avec la pointe d'un couteau. بما انه اليوم باش نحضروا الطاجين مسلوقه باش نستحقوا الاوراق مسلوقه، ناخذوا الاوراق نتاعنا وندهنوهم بالكدا بالزبده، وقبل ما نحطوهم في الطبق بيان سور الطبق نتاعنا ندهنوه بالزبده ونحطوهم كيف ما تشوفوا توا في الفيديو، ونصبوا الخليط نتاعنا ونغطي ونرجعوا الاوراق المسلوقه فوق الخليط وندخلوه للفور مدة 20 دقيقة ونتفقدوه ساعة وباش تعرف اللي هو طاب تشوف بسكينة كي تخرج سكينة نظيفة راهو حاضر الطاجين نتاعكم صحة وبالشفاء. Dernière préparation pour aujourd'hui, ce sera donc un kafteji. Donc on va venir éplucher et couper des pommes de terre, du potiron, des courgettes, des tomates et des piments. نتعداو لاخر حاجه باش نحضروها الليله اللي هي كفتيجي. بالنسبه للكفتيجي باش نسحقوا بطاطا، قرع احمر، قرع اخضر والا كورجيت وطماطم وفلفل اخضر. Dans une poêle ou dans une friteuse, on va venir faire frire tout d'abord les pommes de terre,
puis ensuite le potiron, les courgettes, les piments et les tomates dans cet ordre-là. Et ensuite, on viendra également faire frire les œufs tout à la fin. بعد ما قصينا الخضرة متاعنا الكل نبداو نقليو في البطاطا، القرع الأحمر، القرع الأخضر، طماطم، وفي الآخر بالكل نحطو العظم. Dans un plat, on viendra tout couper en petits morceaux avec 2 couteaux. في صحن غارق كيف ما هكا نحطو الخضرة متاعنا الكل ونبداو نخلطو فيها بالكدا بزوز سكاكن. J'espère que ces différentes recettes vous auront plu et que vous les testerez chez vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu, à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. ان شاء الله اللي حضرناه اليوم يعجبكم وتجربوه، وما تنساوش باش تشاركوا في القناة بتاعنا وجيم على الفيديو بارتاج، وان شاء الله في ريسيت جديدة.